Kadali lang. Ayaw sag scroll. Content creator ba ka? Nga sama nako. Nga ni action og kaluya. Well, kani nga video para sa imo. Usa ka content creator, sama na siya sa kausa ka farming o usa ka magsasaka. Kung ikaw kabalo mo atiman sa imong mga tanom o kabalo ka mo alaga sa imong mga ipang tanom, kana may posibilidad nga naa kay anihon. So sama ang isang content creator, kung paminaw nimo nga naluya ka, paminaw nimo nga wala kay gana, paminaw nimo nga ulay mo suporta sa imo, ayaw kabala ka, sipag at tiyaga lang, padayon. Kay susama ang usa ka magsasaka bitaw, makita na to nga pursige siya, ulan, init, bisag unsa ka kapoy sa trabaho sa usa ka magsasaka, naningkamot gyapon siya para mosuporta sa iyang mga pamilya, naningkamot siya para sa iyang pamilya. Ingon usab niya na ang content creator, paminaw na to nga walay mo suporta sa tuwa, walay mo like sa tuang video, walay mo comment sa tuang video, dili na siya hadlang para ikaw magpadayon sa imong ginabuhaton isip usa ka content creator. Kung giunsa nimo pagatiman ang imong mga followers o giunsa nimo paggamit og ang engage proper, kana ipadayon na siya hantod nga naa kay maanihon. Busa kung ikaw usa ka content creator, ayaw kaluya, padayon hantod nga makuha nimo imong pangandoy. Sipag at tiyaga lang kitang mga kasisi.